PDM के जलसे में सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत ही ना आती अगर वो इमरान खान से ज्यादा कश्मीर पे बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको पैसे मिलें और जो मर्जी है जो समझता रहे, लेकिन हम लोग अपने कश्मीर के लिए गए। और जो क्रिटिसाइज करता है वो करता रहे, 20 जमातें इकट्ठी हों। तो आप ही ने बोला है घबराना नहीं है, और मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर टीवी के साथ में हूँ आपका मेज़बान उस्मान तारिक चोगताई। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर में एक वीडियो वायरल हुई है। PDM के जलसे में, मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़िदा जलसे में मरीम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान नारे लगा रही है और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद उसे पुलिस फोर्स ने वहाँ से जलसागाह से उसके साथ दीगर चंद लड़कियों के साथ निकाल दिया। इस वक्त हमारे साथ वो लड़की मौजूद है, हम इससे बात करेंगे कि वहाँ पे PDM के जलसे में क्या ऐसा वाक़या हुआ कि इसे वहाँ से जलसागाह से बाहर निकाल दिया। सबसे पहले तो हम इनसे इनका नाम जानेंगे और ये क्या करती हैं इस बारे में जानेंगे, उसके बाद जो मजीद बात होगी वो हम इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरा हुसैन गिलानी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो किस जगह से आप तहल्लुक़ रखती हैं? आई एम फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद। ओके, तो गुज़िश्ता दिनों जो PDM के जलसे में आपने नाराबाजी की, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसकी क्या वजूहात बनी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो था जलसा जो था यौम यकजहती कश्मीर पे, उन लोगों ने जलसा मुनक्किद किया था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा था। वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान कर रही थी, गो न्याजी गो के नारे लग रहे थे। उनने कश्मीर से यकजहती का इजहार करना था या अपनी सियासत चमकानी थी। तो जब वो अपनी सियासत चमका रही थी तो एज अ मुहिब्बे वतन मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, तब मैं इमरान खान के नारे लगाऊं। कोटली में इमरान खान का भी जलसा हो रहा था, तो आपने इमरान खान के जलसे में जाने के बजाय मुज़फ़्फ़राबाद PDM के जलसे में जाने का क्यों फैसला किया? पहली बात तो ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद करीब था, और सेकेंडली पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फ़िरक़े, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, बट जब बात आती है ख़त्म नबूवत की तो सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो हमारे लिए भी जब बात आती है कश्मीर की, हम ये नहीं देखते ये PMLN है, PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम सिर्फ अपने कश्मीर को देखते हैं। PDM के जलसे में जाके आपने जो नारे लगाए, उसको एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आपने PDM के जलसे में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक ही थी? हम PDM के जलसे में PMLN थी, जो भी जमातें थी, हम उनके लिए नहीं गए थे। वो कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करने आए थे। हम लोग इसलिए जलसे में गए थे। तो जो मर्जी है जो समझता रहे, लेकिन हम लोग अपने कश्मीर के लिए गए थे। नहीं, उसको सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा जाएगा ना, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि घुस के मारना। आपने PDM के जलसे में जाके वहाँ पे घुस के उनकी चित्रोल कर दी। तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक ही थी या कोई प्लानिंग के तहत आप वहाँ पे गई थी, किसी ने आपको वहाँ पे भेजा था, या खुद ही अपनी मर्जी से वहाँ पे गई हुई थी? बिल्कुल, हमें किसी ने भी वहाँ पे नहीं भेजा, हम बिल्कुल अपनी मर्जी से गए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि इनको पैसे मिलें और इनके पीछे लाइक कोई लीडर्स वगैरह हैं। ना ही हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना ही हमें किसी किसी बंदे ने भेजा है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जहाँ तक बात है, तो सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत ही ना आती अगर वो इमरान खान से ज़्यादा कश्मीर पे बात करते हैं। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान ये आपको नारे लगाने की क्या वजह पेश आई? आपके साथ दीगर जो लड़कियां थी वो भी पहले खामोश बैठी हुई थी, लेकिन जब मरीम नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो आपने वहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए, उसकी क्या वजह बनी? हमने नारे पहले भी लगाए थे, बट हम लोगों को पहले किसी ने देखा नहीं है। हम लोगों ने पहले जो पहले वो हो रहे थे उनकी स्पीच के दौरान भी नारे लगाए थे, लेकिन जब हम लोगों ने मरीम नवाज की स्पीच के दौरान नारे लगाए तो फिर उसके बाद जियाले और कारकुनान उनके जो होते हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, फिर वो लोग आए और वहाँ से सब कुछ खराब हुआ। तो इसी वजह से वहाँ से जो इशू था वो हाईलाइट हो गया। इतने बड़े जलसे में जब आप नारे लगा रही थी तो वो नारे लगाते हुए एक तरफ भीड़ थी, तमाम जमातों के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, खवातीन भी वहाँ पे थी। वहाँ पे खड़े होकर उन सब लोगों के बीच आपको नारे लगाते हुए डर खौफ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई इंतशार पैदा हो जाएगा या आपके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है, पुलिस आपके ऊपर लाठीचार्ज कर सकती है? बिल्कुल, हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हक पे थे और जो हक पे होते हैं वो डरते नहीं। वैसे हम लोगों को अच्छा तो नहीं लगा पुलिस का जो हमारे साथ रवैया था। पुलिस वाले उन लोगों ने हमें धक्के दिए और बहुत बुरी तरह हम लोगों को वहाँ से निकाला। लेकिन
جب انسان سچ پہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، پھر اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں ہم پہ ذرا بھی اثر نہیں کرتی. میرا تعلق ہر اس سیاسی پارٹی سے ہے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے، جو پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا ایم سی ہو، کوئی بھی جماعت ہو جو اپنے ملک کے ساتھ فیئر ہو. بے شک ابھی اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی نہیں آئی ہو، لیکن اپنے ملک کے ساتھ فیئر ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. نہیں، وہاں پہ آپ نعرے تو عمران خان زندہ باد کے لگا رہی تھی نا. ڈیفینیٹلی پھر اگر آپ عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی تو آپ کی ایفیلیشن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے؟ وہ پی ڈی ایم تھی اور پی ڈی ایم کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی ہے تو ہم نے پی ٹی آئی کے ہی لگانے تھے. فرح، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چند لوگ آپ کے خلاف جو ہے پوسٹیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ دیگر جو لڑکیاں موجود تھیں ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب آپ کی حوصلہ شکنی تو نہیں ہوتی ہے، یا آپ کے حوصلے مزید بڑھتے ہیں جب آپ کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کریٹیسزم کرنے والے بھی ہیں، تو جو کریٹیسائز کرتا ہے وہ کرتا رہے. ہم لوگوں پہ اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نکال کے وہ کمنٹ کرتا ہے تو تھینک یو سو مچ. دیگر جو لڑکیاں وہاں پہ موجود تھیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ لوگ ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ گئی تھی یا ویسے ہی وہاں پہ اکٹھی ہو گئی تھی؟ ہم لوگ ٹیم کے ساتھ نہیں گئی تھیں، ہم لوگ وہاں پہ ویسے ہی گئے تھے اور وہ سب ہم بہنیں تھیں. اچھا، سب بہنیں تھیں؟ بالکل ہم بہنیں تھیں. کیا آپ کو والدین کی طرف سے روکا نہیں گیا؟ یا آپ کی جب ویڈیوز وائرل ہوئی تو اس کے بعد آپ کے والدین کے کیا تاثرات ہیں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی تھنک ان کے مطابق ہم اب زندگی کے ایسے سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز پتہ ہے، تو ان کے لحاظ سے اگر ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم نے اچھا کیا ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے ہم نے اچھا کیا ہے. تو فرح، اس وقت پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو آپ کے نزدیک ملک کے مفاد میں بہتر ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ 10 جماعتیں اکٹھی ہوں یا 20 جماعتیں اکٹھی ہوں تو آپ ہی نے بولا ہے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور پاکستانی باشعور عوام آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی، اور میں بولوں گی آئی وانٹ ٹو میٹ یو. اچھا، آپ عمران خان سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی ناظرین، ہمارے ساتھ فرحہ حسین گیلانی موجود تھی جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے. گزشتہ دنوں 5 فروری کو پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا کر اس وقت توجہ حاصل کر لی، اور سوشل میڈیا پر یہ اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہیں. ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر مشکل حالت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر اس انسان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جو اپنے ملک کے مفاد میں ہو. ہمارے معاشرے میں اگر خواتین، عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہیں تو ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک مکروہ چہرہ ہے. ہمیں خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو معاشرے میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، نہ کہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.